ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, ягон дӯстон барои ки техникаҳои фурӯшӣ агар ки бошад марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо раваса комбайни фурӯшӣ ҳаст сабсон аз Opel Hatchback, Opel Caravan, Tangenoy Borkash, Toyota Corolla, Toyota Camry 2, Lexus сечкаи объёмни простой ва ҳастай ВАЗ 2107 ва ҳастай Lexus RX ва ҳастай Daewoo Ticoи бо нархи арзон, яъне ки хеле наворои арзон, мошинои арзон ва акселератораи Москва мошин ҳастай. خب اگر شما در آخر رکلام باشید مرامت روی کنیم، ما رکلام میکنیم و کورس امروزه باشد 1000 برابر است به 111 سومانی. نوار سومی که مرامت رفتیم. سرای عزیز دعوت کردن کاتلیکی بلی داچ میگن اینجا کاتلیکی اینا کارا ببینید. ها اتحاد اینا کارا ببینید برادر، اینا همه بارا جمع میکنن هم برادر و هم ای خفای کار مون. اینا با گراژ توچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم؟ فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، این بارو رو ببینید برادر. این یگام جای ویش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادر، را کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها، لبای. این السلام علیکم، این برادرای تاجیکی ما. السلام علیکم. باشه زندگی کار خوب. زندگی کار برات خوب زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه، زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها را خموشانه میمونم، تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید، سربلند باشه. این کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام چیره بول میکنم، دوری میکنم. اینا سربلند خانم بود باشه. مگذاریم با قسمی ماشینای فروشی. якум комбайни фурӯшӣ ҳастае баъдро ки срочнаи комбайни фурӯшӣ ҳастае ки истеҳсоли Туркияе. гандумзанак, алафзанак, обшиб ҳамачи универсал мешавад. комбайни беҳтарин солои нав истеҳсоли Туркия. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ бо ягон сум муомила мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ деҳаи Файзободда. беҳтарин ҳолат мега мери фақат ами мечаспони кора сар мекунӣ. якумаш рақамҳои мегафон дастии Тоҷикистон 76, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад ва рақамҳошон дар WhatsApp ҳам доранд. комбайн беҳтарин ҳолат дорад, бо видеошам ҳаст ки метавонед видеошам бинед. нашод сумуш мекунад бо ягон сум арзон ва муомилаи хуб дорад. марҳамат кадом меда ки ҳам хали комбайни универсали барои гандум ва дигар чоки лозим бошад, марҳамат занг занем, бештар маълумотро ба шумо фаҳмода метиҳанам. ҳамин пачка мега нава мега яъне ками сода бурда дӯстон азиз, сайсаш мега беҳтарин. марҳамат бештар маълумотои пурра ва аз рақамҳои поёмда ва агар шумо дар хали мошинои фурӯши техникаҳо комбайн бошад, марҳамат роҳ кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастае баъдро ки соли 26 2007 сол 34 газ бензин, гази евро 4 дорад. объём мотори 1.5 литри простой экономни, коробкаш автоматаи сайстани мошин мега ҳолати хуби техникӣ дае. 4 та балон мегӯяд пачка, 4 моҳи дигар ҳуҷҷа дорад, задни камера дорад, кондитсионер, 4 диска, балон пачка, мошинча мегӯяд ҳолати хуб дае. хоб танировкаш неки бучдага ҳуҷҷат неки дорад 4 моҳи дигар. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дӯстон азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомонӣ бо камтар муомила мешавад. якумаш рақамҳои TCL, ахираш 83 WhatsApp дорад ва дуюмаш рақамҳои Россия промои кор мекунад ки WhatsApp надорад. рақамҳои Россия ахираш 13 промои кор мекунад ки WhatsApp надорад. WhatsApp бо логиш 83 WhatsApp дорад. нархи арзон 55 та бо хайхатон барои тариқи телефон бо маълумотча мегиред. марҳамат дӯстон азиз, мошинча срочна 2007 сол Toyota Corolla 1. ва ягон техникаи фурӯшӣ, ягон аппарат, ягон маҳсул дошта бошед, марҳамат роҳ кунед, мо намехе реклама мекунем. мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки Opel Astra F дар кузифи Caravan. соли 26 1993 34 бензини холӣ, объём мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балон мега нав, хадавои 70%, ҳолати мошин дӯстон азиз, мошин мега айҷош заводӣ мешавад, 100% мега мошин хеле ки даст як одамда гаштесае.
ва нархи мошин 25000 сомонӣ аст бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Мошин балон ҳолати кори пачка хадавод дорад, сайстаниш хуб, 25 та бо савдош дар назди капоти мошин. Тоқа якта рақам аст ки рақамҳои мегафон телевизиона 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон имо пайваст. Тоқа имо WhatsApp надорад. рақамҳои мегафон ай. خب کدام شما در که لازم باشه مخاطبتون باشه مرامت زنگ زنید بیشتر معلومات پورا و انیقش از همین رقمو گیرین. دوستان عزیز از کدام مارکه ماشینی که با شما لازم باشه مقصد که میخرید در کامنت نویسید ما در ویدیو آینده از فروشنده ها جدا با شما پیشکش میکنیم. شما لایک فراموش نکنید گذارید و امکانات باشه سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو تلگرام و دیگه چو پلیسش کنید. دوستان عزیز شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشتن رفته بیان کامفورت ما با شما توصیه میتیم пересечение границы акаи бегзодро. И ака зиёда ай 10 сол аст ки дар ҳамин соҳа кор мекунад, дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меорам. Хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. Нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. ماشین باید درنوش لوکس است. این های ماشین خودشونه درنوشون لوکس است. کانسانر وای فای دارد. خب دو تا رقم هر رقمشون واتساپ ایمو داره و رقمشون 24 ساعت کار میکنند. اینامی کانال موس که سخن کنیم با یگون سوم معامله میکنن. هر روز ریس دارن. خب یگون سوالو ایلاگی باشه یگون معلومات خوب نگر فهمیدن شما در همین رقمشون نویسید که زنگ زنید همه‌شو با شما فهمیده میتونن مرا. میگذاریم با چهار ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است بادران که تنگنی برکش است که تنگینای پشیک میگفتن نموش هم که تنگنی پشیک ای سه طرفش باگاژش سه طرفش خوی میشه رنگ پورتی رای همین سه طرف همه کوزوش خوی میشود. خب سال باریشش 2006 سال است که موتور پراستوی خب سوزش فروش هم بافکیم هم گاز هم بنزین کاروبکش مکانیکای حجت دارد. موتورتون از موتوری ترامبیلور میگه سویش کامتر موتوری ترامبیلورش کامتر کور داشته دیگه موتور 100% است. کوزوفش میگه سه طرف میگه خوی میشه و بالونش هم میگه نو است یعنی که بسیار گشتگی نیست. و ماشین این حال قرار دارد در ناحیه همدانی و فروخته میشد با نرخ تاجیکی 14000 سوم با ارزان میشد و با نرخ روسی 85000 روبل با خیختون با طریق معلومات میگه 14000 است با سودا میشود. کامبودش میگه کامتر موتوری هم ترامبیلورش کامتر گیجویش یک زبچه‌اش کامتر کور دارد با خیر میگه علیش میکنیم. خب رقم‌های راسیا پراموی کار میکنه و در رقمشون واتساپ هم دارد. توقع یک تا رقم‌های راسیا واتساپ دارد. ماشینچه این حال قرار دارد در نوحیه همدانی تنگنی پیشی خیلی نام داشته. خب یگان معلومات ایلاگی باشه اگر فهمیدن برای شما میتونید در همین رقم‌ها زنگ زنید در واتساپ شما نویسید با شما ماشه فهمیدن میتونن مرا. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی اوپل استرا اف است بادران که در کوزیفی خچبک در مسکو. سال باریشش 1997 است که سویفرش بنزینی خولی آبی موتور 1.8 16 کلاپانای اکاتکی انجکتور بادران 1.8 16 کلاپان اکاتک انجکتور بهترین موتور میگه سوزای کاروبکش مکانیکای سایستانی ماشین میگه بهترین ماشین میگه. خب 4 دیسک بالون پاچکا سویتینم خیلی کابود سونه نگه بوتور کابوری و سیدیلنی هاش میگه همش میگه ای خوندای سالارس میگه سونه و سالونش هم کوژنیه. ماشین میگه در مسکو قرار دارد و فروخته میشد با نرخ 100000 روبل با خیلی خطیش معامله میکنین. پراموی رقموی راسیا کار میکنه و واتساپ هم دارن. سطحش با خیلی قطعون زنگ زنید قطعون سودا دوستان عزیز ماشین چه میگه بهترین حالاته یگان کم بود یگان چی باشه بخوام میتونید از همین صاحبش پرسین. و اگر شما در آخرین ماشین فروشی در تریتوری مسکو در تریتوری تاجیکستان در کجایی که ماشین خونه زمین کوارتیر گو و مول یگان آپارات که باشه مرامت صورت معلومات رو کنین مو رکامای چوتکا میکنیم. و اینطوری لایک رو هم فراموش نکنین گذارین و سیلکای نواری ما رو در ایمو واتساپ تیک توک تلگرام مقصد اینستاگرام در کجایی بتونید سیلکای نواری ما رو پلیس کنین خیلی میندار میشه و یگان فکر ریختن در کامنت هم نویسه برای ما مهمه. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است بادران که تویوتا کمری 10 است که با نرخ ارزان سروش را توقع سومی خولی. سال باریشش 2006 سال است بادران یعنی که کمری 10 2006 هم دارد. سویش فروش گاز بنزین آبیو موتورش دوستان عزیز نمیدونم سوینیم که دو چوره ننایسه سویبش کاروبکش اتوماتای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه یگان پرابلم نداره. کاروبکا موتور میگه 100% نرخ ماشین میگه 75
5000 сомонӣ бо ягон суб хай хати худош муомила мекунем. Ва мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. Тоқа мошин мегӯяд тоқа суми холия. Ак намедонам чӣ расход дорад, чизе ки надорад, иша бо тариқи фухтон меписем. Мошинча мегӯяд ҳолати хуб дае 75 та бисёр не камтар арзон мешавад. Агар шумо дар насибтон бошад успед карден, ҳамин мошинчаро савдо карда мегирен марама. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки Lexus RX серияси 330 ҳастае. Соли барои 2004 сол сифириш газ бензин авио мотори 3 литра коробкаш автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи хай расходча нагуфта, яъне ки маълумоти пурраша нагуфта, фақат срочна мегӯяд. Нархи мошин баъдро 87000 сомонӣ ҳастае. Бо хай хачо савдо мекунен ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахта. Хоб ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшунаи мошин 87 хай мегӯяд соза бо хай маълумотча гирем мошин дар Душанбе марамат занг занен. Ва шумо дам агар кадом маркаи мошине ки лозим боша мақсад ки мехарен дар комментар номи мошина нависен. Агар ки мо ёфтем дар видео оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. Шумо фақат лайка фаромӯш барои миннатои мо занен. Мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки ВАЗ 2107 мошинои советски молодёжне ки дар комментара хоҳиш кардем. Соли барои 2003 сол сифириш газ бензин авио мотори 6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор мегӯяд 4 тага мегӯяд мақсад коробкаш 4 тага. Хоб мошинча мегӯяд дуд намекуна, мегӯяд масъала намехӯра, мотор соз. мошин опшн коробкамаш 100% мегӯяд ягон камбудӣ надорад. Нархи мошин мегӯяд 10000 сомон ҳастае. Бо арзон мекунем мегӯяд ва ягон тико ҳам боша мегӯяд ба тико алиш мешавад. мошин мегӯяд губкават кардагия. Нархи мошин 10000 сомон. Мошин дар территорияи шаҳр рақамошон мегафон аст. Кадоми шумо ягон вариант доред, ягон алишӣ мекунен ё ки мехарем марамат занг номерошам номерои транзитае. Мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки Mercedes-Benz C-Class H полобъёмни соли барои 1995 сифириш бензини холӣ авио мотори 8 литра коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳолати хуби техникӣ дар мегӯяд соҳибош ҳолаташ 100%. светои серебристи хай мошин дига маълумотша нагуфтем бохтон мепурсед. нархи мошин 34000 сомонӣ ҳастае. бо арзон мекунем мегӯяд хушрӯф ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ территорияи шаҳраки Исфара дар мошинча, яъне ки хуҷанд ва Исфара мерам. нархи мошин 34000 рақамошон 918. кадоми шумо даки лозим аст метавонед занг занед ва маълумотҳои пурра ва айниша оиди ин мошин аз соҳибашон гирем. Дӯстон азиз, фақат хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунед ва имконият бошад подписаш кунед. Мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае баъдро ки срочнаи бо нархи арзон. соли барои 1996 сифириш газ бензин, яъне ки бензини газаш мегӯяд вайрона, газ кор мекунад. коробкаш автомата дӯстони азиз, моториш 0.8 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 96 сол инам хеле светои синӣ. нархи мошин мегӯяд 8000 сомон ҳастае. бо арзон мешавад дӯстони азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшанда. 8000 савдо мешавад. мошин транзита, яъне ки поли худ синят кардагия. хоб ин рақамҳои вавилони соҳибшон. агар ҳамин мошинчаро шумо успед карда метавонед ки савдо карда гирен. ин буд навори имрӯзаи мо. пешкаш додем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи